हम आप लोग अरे राहुल माम्पी ब्लॉगे কি হয়ে গেল আবার? माम्पी কাঁদছে কেন? बस आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना था अच्छा ताकि आप लोग सेफ रहो। कल रात में मेरा दोस्त है, वो कल रात में जा रही थी अपना स्कूटी लेके। ভাই এটা অ্যাক্টিং না রিয়েল কিছু বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ভাই এর ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि हम आप लोगों को, मेरा जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर हुआ उन लोग सेफ रहो, जो भी हमको मानते हो जानते हो वो लोग सेफ रहो। वो कल हम लोग के कोलकाता में यहाँ पे कालीगढ़ मंदिर, आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे जो लोग कोलकाता से हो कालीगढ़ मंदिर है यहाँ पे। अच्छा 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 वो रात में यहाँ से क्रॉस हो रहा था, उसको बहुत कुआरा था, बहुत ज्यादा कुआरा था, उसको आगे का रोड दिखाई नहीं दिया। অ্যাক্টিং নাও না কিছু ভাই আমি বুঝতে পারতেছি না কিছু यहाँ पे कालीगढ़ वो अभी और नहीं है। तो उधर से क्रॉस हो रहा था, उतना उसको एक भैया दिखाई दिया तो वो हेल्प मांगने के लिए बस उनको बुलाया। वो भैया जब पीछे मुड़ के देखा, मेरा दोस्त उससे क्या हुआ কি হয়েছে বাপ রে বাপ কি হলো हेल्प मांगने गया था तो माम्पी का क्या हो गया भैया उसको बोला मोए मोए। হ্যাঁ মোয়ে 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 কি আছে ভাই এটা 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 কোনো অ্যাক্টিং এটা অ্যাক্টিং এর ভিডিওর মধ্যে কমেন্টগুলো দেখলে পরে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় বাজে ভাবে কমেন্ট করছে একজনে এগুলো কোনো সিস্টেম না ভাই এটা কোনো সিস্টেম না হ্যাঁ তুমি ইমোশনাল একটা জায়গা নিয়ে এসে তুমি মানুষকে লাস্টে তুমি মোয়ে 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 কি মোয়ে মোয়ে ভাই মোয়ে মোয়ে এটা কি যা খুশি তাই করে যাচ্ছ তোমরা হ্যাঁ এরপরে ঠাকুর না করুক ভগবান না করুক তোমার লাইফে কিছু হোক ঠিক আছে যদি হয় মনে করো যদি হয় তো তোমার এই জিনিসগুলো কেউ বিশ্বাস করবে কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু তোমার নেক্সট টপিক যদি কোনো কিছু যদি তোমার লাইফে ঘটে তোমাকে নিয়ে এগুলো ফালতু জিনিস নিয়ে কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে কেউ বিশ্বাস করবে না ফোকাস ফেক এইভাবে ভিডিও বানানোর কোনো মানে নাই ভাই কোনো মানে নাই তুমি ভাইরাল হওয়ার জন্য যা খুশি তাই করে যাচ্ছ মোয়ে 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 আরে ভাই মোয়ে মোয়ে অনেকেই ভিডিও বানাইছে ভাই মোয়ে মোয়ে জিনিসটা অন্যরকম ভাবে তুমি করতে পারতা অ্যাক্টিং হলো না কি হলো গাঁজা খড়ি সব হট